selesai di jam 9 kurang 3 menit biar aku bisa tetap prepare di kelas berikutnya. So, kita lanjut lagi ke materi kita. Nah, ini dia today's goal. Goal kita hari ini yaitu recall our memories. Ya, jadi kita mengingat-ingat kembali ya, kenangan-kenangan kita bersama best friends. Ya. Best friends, sahabat-sahabat, ya. Teman-teman dekat, teman-teman baik. And understand some human characteristics. Oke. Dan mengetahui atau memahami beberapa karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Oke, itu dia goal kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa meraih goal tersebut ya. Oke, nah ini dia. Seperti biasa kita punya yang namanya chit chat topics. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Di sini ada yang pertama, what is best friend for you? Itu pertanyaan pertama. Kira-kira kalau dijawab pakai bahasa Indonesia ini berarti sahabat adalah seseorang yang dekat denganku setelah keluarga mungkin. Oke. Yang tahu tentang aku baik gitu ya. Tahu baik tentang aku. Bukan tahu tentang aku baik. Okay. So berikutnya di sini ada how many best friends do you have so far? So kalau kita artiin mungkin ini di sini ada berapa sahabat yang kamu miliki selama ini? Oke, silakan, mungkin ada yang datang dan ada yang pergi, tapi coba kita perhitungkan untuk orang-orang yang stay gitu ya, yang tetap ada sampai sekarang. And then the next question is how could you meet each other? Nah, ini bagaimana teman-teman bertemu satu sama lain gitu ya. Bertemu di mana? Nih, aku bertemu di SMA, aku bertemu di kampus atau di university. Okay. And then, is there any unforgettable moment? Nah, apakah ada momen yang tak terlupakan? Oke, itu dia untuk chit chat topics. So, kira-kira dari teman-teman di sini ada yang ingin untuk menjawab beberapa chit chat topics di sini? Please raise your hand. Silakan angkat tangannya kalau teman-teman ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Oke, silakan. What is best friend for you? Oh, best friend is. Okay. Oh yeah, I like this guy. So, hello, Sister Satriani. Hello, bro. How are you? Oh, I'm great, thanks. How about you? Yeah, I'm great. Sorry. Could you repeat again? I'm great, bro. Oh, great. Okay. So, by the way, let's talk about best friend. What is best friend for you, Sister Satriani? Okay, best friend for me are people who I don't need to be someone else around them. People who sorry, could you repeat again? Who I don't need to be someone else, you know? Okay. Who I don't need to be someone else. Okay. Yeah. Maksudnya nggak perlu pretending gitu ya. Nah, nggak perlu berpura-pura untuk be yourself, gitu. Be myself. Gitu ya. Yeah, just be myself. Okay, I got it. Keren. And then, by the way, how many best friends do you have so far? I think 5. 5. Oh, that is a lot. Banyak juga ya. Okay, and then could you tell me how could you meet each other? Okay. Actually, I met with them in university. Oh, in university. Okay. Yeah. What is your first impression about them? They're crazy. Oh, that was crazy.
Seberapa gila tuh by the way? You know, we always talking about uncommon topic. Uncommon topic. Okay. So what is an uncommon topic for you? Uncommon topic like actually they are random, like our future. Okay. Our future husband, maybe. Yeah. Sure. Okay, I see that. So, by the way, for the last thing, is there any unforgettable moment? Sure. Last moment, we climb. No climb. We go to Dieng. Okay. Dieng We went to together. And that's an unforgettable moment because we don't expect that Dieng is apa? Dieng seramai itu, dan sorry, and kita harus menanjak sampai sejauh itu. Oke, menanjaknya berjalan kaki dia. Ya. Oke, hike ya berarti kita ya, mendaki gitu ya. Ya. Okay, great. Okay, thank you, Sister Thank you for tell about your past friend. Okay, nah untuk koreksinya ya, Sister, maybe aku bakal Okay. So maybe aku bakal kasih beberapa koreksi tadi. Ketika hal-hal yang sudah lampau, silakan Sister gunain verb 2 ya. Yeah, I went to the end. I and my friends went to the end. Nah, itu dia. We talked, ya, I talked, bukan talking lagi, talked. Karena ngobrol ini udah selesai. Okay, so thank you, Sister Satriani. That was a great story. So for the next, ada Sister Arti. Hello, Sister Arti. Hello. Okay, Sister. So let's talk about best friend. What is best friend for you? Best friend is a place to tell stories. Best friend is a place to tell stories. A place to tell stories. Okay, I got it. Curhat. Yeah. Cara kasarnya. Yeah. Exactly, yes. Exactly, yes. So, by the way, how many best friends do you have so far? I have a ton best friend, just best friend. Banget. Banget. Real bestie. Real bestie. How could you meet each other? How could you, di mana tempat bertemu ya? Bagaimana bisa bertemu gitu? Okay. In elementary school. Oh, really? Yeah. Again, that? Yeah. In elementary school sampai today. Gitu. So, yang tersisa dari elementary school itu kira-kira berapa sih, Sister? 2, 3? No, 10. Oh, all of them? Yes. Jadi ketemunya itu SD, ada yang SMP, tapi semuanya jadi always totally 10. Okay, I see. So for you have 10 best friends. Okay, yes. Great. And then, by the way, is there any unforgettable moment? When we are pregnant together and have a child together. Really? Yeah. But I have a best friend. Her best friend. I have her best friend, and he don't pregnant. He? What do you mean he doesn't pregnant? He doesn't pregnant.
She or he maybe. He doesn't pregnant. Yeah, actually. But Yeah, but go ahead. we stay best friend. He doesn't pregnant. Yeah. Oh, okay. Never happened in 23 years. Gak pernah terjadi kalau dia laki-laki bakal ngandung ya. Jadi gimana? Jadi di 10 itu ada laki-laki juga best friend-nya, tapi dia tidak hamil. Walaupun tidak hamil, dia tetap jadi best friend sampai today. Yeah, I see. Sorry. So that is the truth ya. Itu kebenarannya kayak gitu ya. Jadi dia tetap laki-laki ya. Oke, aku kira bakal transgender gitu. Enggak ya. Oke, great. Thank you, Sister Arti. We'll tell about your best friend. Thank you. That's a great story. Okay, thank you. So for the next, kita udah coba di sini ya, tell about this topic ya. Kita udah chat di sini topiknya. So kalau gitu. Coba ya untuk teman-teman yang lain barangkali ingin ngobrolin juga. Oke, wait a minute. Nah, barangkali teman-teman yang lain pengen ngobrolin juga. Aku coba sediakan ruangan untuk teman-teman untuk ngobrolin tentang topik ini sebagai warm up question sebelum kita masuk lebih jauh ke materi about best friend, dan waktunya itu nggak lama-lama ya. So langsung ditembak aja nanti orangnya, ditanya aja. Misalnya di sini ada, hello Sis Febri, what is best friend for you? Atau hello Sis Nia, how could you meet each other? Nah, silakan ditembak aja, langsung dipanggil namanya ya. Oke, dan untuk menghemat waktu, silakan teman-teman yang udah nanya, sorry ya, udah jawab, ditanya balik dengan cara how about you di setiap pertanyaannya. How about you? Lalu baru repeat lagi pertanyaannya. Oke, ini dia beberapa pertanyaannya. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Silakan di screenshot dulu untuk dibawa ke breakout room sebelum aku buka ruangannya. Dan waktunya nggak begitu lama ya. Nah, cukup untuk pemanasan aja. So, maka dari itu silakan gunakan kesempatan yang ada untuk pemanasan. Oke, so kalau gitu waktunya 6 menit dari sekarang. Silakan masuk ke ruangan masing-masing untuk ngobrolin tentang topik tersebut. Silakan. Okay, so come on, because we have a long time nih. Nggak punya waktu panjang ya for practice. So silakan join ke ruangan masing-masing untuk pemanasan nih, pemanasan dan ngobrolin tentang best friend. Oke, silakan. Okay guys, so the time is up dan kayaknya kurang panjang ya. Tadi aku lagi ngedengerin di ruangan seorang lagi masih ngomong enak, tiba-tiba waktunya habis. Iya, karena kita nggak begitu banyak punya waktu ya. Dan silakan nanti kalau saya sendirian, astaga, tahu teman yang lain kenapa nggak join? Apakah karena belum siap mungkin ya, maybe. Dan untuk yang belum siap, wait a minute. Share lupa ya. Untuk yang belum siap, apakah ada kendala tertentu kenapa teman-teman belum bisa join atau mungkin sedang berada di kerjaan ini? Interesting topic.
best friend. Iya, so sayangnya tadi waktunya udah mepet ya. Nah, oh ya guys, ya di sini dari beberapa koreksi yang aku dapetin, yaitu ketika kita menggunakan pronouns who, oke, jangan lupa untuk diikuti oleh verb s ya guys ya. Contohnya, best friend is someone, adalah seseorang yang ini kan pronounnya ya, kata gantinya ya, kata ganti untuk she, he, atau someone itu sendiri. Pada dari itu kita tetap diikuti oleh knows, karena dia orang ketiga tunggal. Who knows me so well? Orang yang mengenalku dengan baik. Oke. Nah, ini dia jadinya kayak gini. Oke ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan verb s. Iya, enggak verb satu lagi. Karena kita sedang menggambarkan orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga jamak, baru kita menggunakan verb pertama. Oke, itu dia. Oke. Oke. Ya hajar aja walaupun belepotan ya, nggak apa-apa, betul. Nah, oke. Really enjoyed ya. Sangat enjoy untuk ngobrol sama teman-teman yang lain. So don't be worry, jangan khawatir ya teman-teman, because we still have a time for practice. Di akhir waktu nanti ya, kita masih ada topik yang lainnya. So coba kita geser ke materi dulu ya. Coba ini dia ada beberapa kosakata yang mungkin membantu teman-teman untuk ngobrolin tentang seseorang ya, ketika kita ngobrolin tentang karakteristik seseorang. Nah, ini dia materi yang kedua. Understand some human characteristic. How about best friend for me is when she is sad, I feel sad too. I was happy for her happy. Yep, that is great. When she is sad, ketika dia sedih, I feel sad, aku merasa sedih. Too, juga. I always happy, aku selalu bahagia for her happy, untuk bahagianya dia. Oke. Nah, tapi bukan her happy ya. Happiness, for her happiness. Iya, kalau happy ya itu adjektif, happiness itu merupakan kebahagiaan atau noun. Nah, kan ini her, ada her kepemilikan. Ya, kepemilikan. Dari itu kita ganti happy for her happy menjadi for her happiness. Koreksinya, ada internet ya. Oke, ya ulangi lagi. Kenapa diganti happiness? Karena happiness itu merupakan noun, kebahagiaan, sedangkan happy itu merupakan kata sifat. Iya, gitu ya. So, berikutnya di sini ada beberapa kosakata tentang karakteristik manusia. Ya, sebenarnya masih ada banyak lagi ya, cuman ini beberapa yang kita temukan di sini. Ada how to say baik hati, baik. Nah, di sini cek kind, bukan kinti. Jahat is cruel, cruel. Oke, di situ dia pronunciation-nya. Oke, iya. Freeze ya. Gimana untuk sekarang? Freeze bro, freeze. Sekarang aman? Aman, kita lanjut lagi. Udah muncul layarnya? Muncul ya? Kita bisa lanjut lagi. Okay, thank you for the response. So, by the way, how to say rajin di sini adalah diligent. Diligent. Rajin. Diligent. And then, berikutnya, how to say malas adalah lazy. Lazy. How to say dermawan? Generous. Generous.
Generous. Oke, itu dia, dermawan. How to say pelit adalah stingy. Stingy. Oke, and then how to say adil adalah fair. Sedangkan tidak adil bukan fair karena dia tidak memiliki tidak memiliki antonim untuk tidak adil. Hal-hal yang tidak memiliki antonim tinggal bukan not, ya. Atau yang sering terjadi itu not diganti menjadi unfair. Contohnya lucky. Oh, beruntung nggak? Kalau tidak beruntung, nggak ada kata-katanya. Yang ada unlucky. Itu dia. Dan berikutnya how to say pintar adalah smart. Okay. Tapi kalau sotoy, so tahu ya. Nah, tinggal kasih kata s belakangnya. Smart ass. Ini baru artinya so tahu. Gini ya. Oke. So berikutnya ada how to say bodoh adalah stupid, bukan full ya. Bukan full, tapi apa? Stupid. Oke. Lalu untuk full or silly itu mengandung arti konyol. Don't be fool, jangan konyol. Atau kalau slang British, don't be daft. Don't be silly. Gitu ya. Okay. Stingy is stingy. What a shame. No, stingy, stingy aja. Okay. Dan berikutnya, how to say cerdas adalah clever. Oke, so di sini berarti kita pahami ya, ketahui bahwa pintar dan cerdas itu memiliki arti yang berbeda. Oke, pintar smart, kalau cerdas clever. Oke, and then how to say keras kepala, batu, dibilangin ngeyel. Gitu. Kita bisa sebut dia adalah orang yang stubborn. Stubborn, artinya adalah keras kepala. Okay, and then how to say cerewet adalah fussy. Fussy. Okay, how to say manja? Spoil. Okay, spoil. Bukan spill ya. Nah, kalau spill itu berasal dari kata tumpah sebenarnya. Tumpah, menumpahkan spill. Tapi sekarang digunakan untuk bahasa slang itu untuk apa sih, kayak kepada menceritain ya. Ceritain. Nah, kayak tell ya, jatuhnya kayak tell, spill the tea gini. Tea di sini mengandung makna, ini wawasan aja ya untuk teman-teman. Tea yang mana tea ini bermaksudkan truth. So biasanya mereka kalau coba dong ceritain sebetulnya kayak gimana sih, spill the tea. Ya. Ceritain gimana sebenarnya kejadian itu terjadi gitu. Spill the tea. Ya, maksudnya berarti dia meminta kebenarannya kayak gimana. Ceritain kebenarannya. Itu dia di sini. Oke. So kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi sampai how to say manja, yaitu spoil. Coba kita lihat di sini ada how to say iri. Ada how to say iri dengan envy, envy, iri. And then di sini ada how to say cemburu adalah jealous. Jealous, cemburu. Okay. How to say rakus adalah greedy. Sedangkan rendah hati adalah humble. Sopan is polite. Sopan. Lalu berikutnya ada how to say jujur adalah honest. Iya. Ya hanya silent ya, nggak kebaca ya. Honest. And then di sini juga kita menemukan ini ya, kayak expression ya, daily expression. Ketika honest ini di sini ada TBH. Mengandung makna apa sih nih? To be honest. To be honest. Yang memiliki arti sejujurnya. Oke. To be honest. Sejujurnya. To be honest, I don't like him.
Sejujurnya aku nggak suka sama dia laki-laki. Misalnya seperti itu. Jealous. Gitu ya. Oke, itu dia. So berikutnya ada how to say munafik. Munafik kita sebut dengan hypocrite. Hypocrite. Munafik. Lalu berikutnya ada how to say baperan yang ngambekan. Kita sebut dengan cranky. Cranky. Come on, dude. You're so cranky. Ngambekan banget sih kamu lah. Okay, and then how to say honestly. Ya, itu nih sama honestly itu sama kayak TBH. Cuman penggunaannya kalau honestly itu biasanya dibubuhkan di akhir sentence. I don't like him honestly. Kalau TBH biasanya di depan kayak FYI, for your information. Gitu ya perbedaannya. Sama honestly itu dengan jujur ya. Kalau honestly dengan jujur, sorry. Kalau TBH atau to be honest itu sejujurnya. Silently dengan diam-diam. Nah, kalau ada alway itu berarti guys dari adjektif dijadikan adverb, gitu ya. Kata sifat yang dijadikan keterangan. Contohnya, the dancer is dancing beautifully. Nah, si penari sedang menari dengan indah. The dancer is dancing beautifully. Dari kata beautiful, indah, dijadikan sebuah keterangan dengan indah. Keterangan yang merujuk kepada dancing itu sendiri. Gitu ya. Itulah. Ada alway gitu. So, berikutnya di sini kita lanjutkan ada how to say mudah bergaul adalah easy going. Ini casual ya, teman-teman ya, easy going. Nah, kalau untuk formalnya berarti sociable. Nih, sociable. Oke. Perlu aku tulis? Oke, boleh. Sini ya. Ini untuk formalnya, sociable. I'm a sociable person. Aku orang yang mudah bergaul. Artinya seperti itu. Nah, ini untuk CV biasanya. Jangan bilang easy going, karena itu merupakan bahasa casual, daily expression. Dan ada how to say periang adalah cheerful. Cheerful. Oke. Untuk teman-teman di sini yang baru banget pengen belajar bahasa Inggris, bisa diperhatikan ya bahwa ada full di belakang ini, kita baca bukan full gitu ya, bukan cheerful, tapi cheerful. Semua full. I'm full. Aku kenyang. Iya. Have some, ditawarin sama tetangganya. Have some, dude. Oh, thanks. I'm full. Jangan I'm full. Nanti, kok tiba-tiba kamu merasa konyol, kenapa? Ini satu pertanyaan. Oke, ini hati-hati antara full dan full. Beautiful, bukan beautiful. Ini juga cheerful. Oke, itu dia. Cheerful. And then, ada how to say pendiam. Kita bisa bilang dengan calm. Yeah. Calm. Pendiam. Oke. Dan ada how to say dapat dipercaya atau amanah gitu ya. Oke, disebut dengan dalam bahasa Inggris disebut dengan reliable. Reliable. Menggunakan glide ear di sini. Sorry. Oh, ini dibaca agak susah ya Bro Kiki. Ini di sini kalau teman-teman ganti ear nggak begitu susah. Ini reliable. Oke, itu dia. Apakah dengan trustworthy? Yap, betul sekali. Trustworthy itu bahasa baku banget ya. Trust, percaya, worthy, berharga. Oke. Dan berikutnya ada, tapi aku ngingetin aja ya. Untuk trustworthy dan
reliable yang common digunakan adalah reliable. So next di sini ada how to say berani adalah brave. Brave. Berani. Lalu ada how to say sabar. Disebut dengan patient. Patient. Nah, berakhiran di meletup ya. Patient. Be patient. Sabar ya. Okay, and then ada how to say bijaksana, disebut dengan wise. Iko wise. Wise ya. Salahuddin the wise Salahuddin. Wise, bijaksana. Oke, so bro, kenapa sih kalau Bro mau bilang kata sifat pasti diikutin be gitu ya? Nah, iya, karena be adalah kata kerja, ya. Gitu ya. Iya. Maksudnya kalau don't be lazy berarti jangan malas gitu ya. Don't be lazy to do something. Jangan malas-malasan, jangan malas mengerjakan sesuatu. Kan don't lazy. Berarti kita sedang memberikan sebuah gambaran bahwa melakukan sesuatu tidak dengan malas. Gitu. Oke, itu dia. Ini dia box vocabularies-nya. Ini semua kata sifat ya. Vocabularies are formal or informal language. Oke. Nah, kebanyakan kalau di sini ya kebanyakan ya. Ini campur ya. Nah, ada yang paten ya, yang paten nggak punya apa ya, nggak punya kata casual, contohnya diligent, cruel, kind. Tapi berbeda dengan ini nih, easygoing, cranky, reliable. Gitu ya. Jadi campur di sini, guys. Tapi ini yang sudah jelas ini adalah common in use. Ya, sering digunakan. Gitu. Oke. Itu jawaban dari Bapak. Siap. Ini kan merupakan adjective ya guys ya. So maka dari itu ketika kita ingin menyatakan sesuatu yang diikuti oleh adjective maka jangan lupakan to be. Iya. Bukan I kind, tapi I am kind. Iya. Bukan you generous, tapi you are generous. She is stingy. He is severe. Gitu ya. Jangan lupakan to be-nya. They are easygoing. Mereka udah bergaul. Jangan lupakan to be. To be isinya berapa? 3. I am. She, he, it, is. They, we, you, are. Itu ya, to be ya, ingat-ingat ya. Oke, so kalau gitu kita coba praktis lagi di sini. Praktisnya di sini. Pick 5 characteristics that represent, yang menggambarkan yourself, yang mewakili dirimu. Gitu. Give reasons why you say so. Nah, kasih alasan kenapa teman-teman bilang bahwa teman-teman tuh kayak gitu ya. Oke, so coba nih kita mulai dari yang A aja dulu. Yang atas ya maksud begitu ya, yang atas dulu. Mungkin yang 5 aku nggak tahu kalau. Nah. Atau bahkan yang bawah dulu, aku tahunya yang nggak aku suka. Nah. Coba, ada yang ingin memberikan? Contohin dulu Bro Kiki. Oke, aku contohin yang bawah ya. Pick 5 characteristics that you don't like. Give reason why you say so. Oke. Udah. Oke. So kalau gitu Bro koreksi aja. Bro lebih utamakan untuk praktisnya teman-teman. Gitu, biar Bro koreksi. So, silahkan. Halo Sister Eriza. Good evening. Good evening, Bro Kiki. All right. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm very well indeed.
Thanks. So, mau jawab dua-duanya atau pilih salah satu, by the way? No, above I don't like it. Okay. Okay. That is okay. That is okay. So please pick 5 characteristics that you don't like and don't forget to give a reason why you say so. So please. 5 characteristic. First is I don't like hypocrite. I think hypocrite. Hypocrite. Okay. Why? Okay. Give the reason first. Hypocrite is about liar, Okay. and we can trust, Okay. untrust, and so we can count for the people hypocrite maybe. Sorry, what do you mean? For the last sentence. We can't count. We can't. Kita tidak bisa. We can't. Go ahead. Con person hypocrite maybe. Am I right? Kita tidak bisa menjadi atau kita gimana maksudnya? Coba. Berharap. We hope. Berharap. Hopefully. Tulisannya gimana? By the way, yang tadi sister sebutkan. Kok aku nggak menyantol ini di sini? Katanya apa? We can't consider. Hello. Oh, di chat ya. Count. Okay, I see. Nah, ini dia. Jadi pronunciation juga penting ya. Ini dibaca dengan apa, sister? Count. I can count on you. Oke. Tidak bisa berarti menghitung kan ini ya. Kalau apa ya? Kalau dari kata aslinya menghitung. Kalau I can count on you. Berarti aku can count. Aku dapat memperhitungkanmu gitu maksudnya mungkin ya. I can't on. Aku tidak bisa dalam. I can't on. Maksudnya ingin bilang aku tidak bisa menjadi gitu. I can't on. I see. Kasih stand. I can't. Aku tidak tahan gitu ya maksudnya. Aku tidak suka gitu kan. I can't bear atau stand with hypocrite person. Itu dia. Ini aku tulisin di sini. Hypocrite, hypocrite person. Nah, gini, by the way, kira-kiranya kayak gini. Aku nggak tahan. Maksudnya gitu kan? Nggak suka gitu ya? Oh, enggak. Terus Tapi tidak bisa menaruh kepercayaan gitu. Tidak bisa berharap. Okay. I can't count. Tidak bisa memperhitungkan orang itu gitu ya. On hypocrite person? Iya, boleh. Bisa masuk. I can't count. Iya. I can't ya. Bisa count. Iya. Bermain-main lah memperhitungkan hal tersebut. Okay, so next characteristic. Next is stingy. Okay, give reason. Okay, for me, when I met a stingy person, it's mostly there is so mean. Kejam. Okay, yes, so mean. Kejam ya. Why do you think a stingy person is so mean person? For example, if there is a hungry person, so met the stingy person. So stingy person doesn't want to give everything to hungry person. Okay, I see. So mean. Okay, I see. Nah, sister, untuk mean itu sendiri jarang banget digunakan ya. Kita bilang aja kalau kejam itu cruel. Cruel. Okay. Itu dia. Okay, so for the third characteristic that you don't like, what is that? Forgive me.
So the next characteristic Next, that it's he 3, yeah. looked like. Oh, okay. 3. Maybe it's cranky. Cranky. Okay, why? It's annoying for me when I have friends so cranky. I'm related just 5 minutes. It's cranky. Yeah. Maybe I miss spelling ya, bukan spelling, salah ngomong apa ya? Okay, I see. Aku kayak Cranky. when we are misunderstanding gitu ya, salah Yeah. paham atau. Okay, I see. It's like Dia a- bakal cranky. Okay. Cranky. And then next. Okay, the number fourth. 4. Mhm. I forget. No, I just read it. Okay, you just can mention 3 characteristics. Okay, but that is not problem. Do you want to answer the first question? 5 characteristics that represent yourself or no? Characteristic that I like. That represent yourself, yang relationship. mewakili dirimu. Okay. Okay. Just give me 3 characteristics. That is enough. 3. When I talk about my characteristic, I just like so admire on me myself. Do you think you are an easygoing person, sister? Maybe I am easygoing. Okay. I like to my new friend, meet new people. Okay, I see. You love it. You love to meet new people, right? Okay. So what else? Yang lain? Karakteristik yang lain. Karakteristik lain. Mhm. Oh, I can't. Are you a stubborn person? Sister? Stubborn? Stubborn? No. No. Because for me, stubborn is like cruel too. Sorry, like a culture. Like Budaya. cruel, like me, like cruel. cruel. Okay, kejam ya, stubborn. Yes. Orang yang keras kepala itu kejam berarti. Yes, for me. Oh, for me. Okay. So the last. Can negotiable. Yep, that's right. Can be negotiable, ya, nggak bisa bernegosiasi ya. Okay, yeah. I see. So the last characteristic that represent yourself. How about that? I'm a loyal person. There is no in your presentation. Oh yeah, a loyal person. Great. Why do you think you are a loyal person, sister? Because I have a best friend, 3 best friends from elementary school. Oh, since elementary school, ya, sejak SD ya? Yes, it's till now. So my age is more than 40. Can you imagine? Yeah. Oh, okay. I'm wondering. Oh my God, that is a long time. 30 years old, maybe. It's more than 30. More than 30 years old, guys. Dia udah bersahabat ya. Yes. Till now. And we always met not every month, but we have commitment. We have to about gathering. 2 months meet somewhere, or yes, it's like it just 2, 3 or months. Okay. Do you mean you held a gathering, perkumpulan gitu, berkumpul bersama gitu dengan your bestie? Yeah. Okay. Yes, 3. Okay, I see. So thank you, so Sister Ariza, for talking about characteristic. It's nice. Yes, topic. Okay, great. Thank you. So for the next, di sini ada Bro Dwi. Hello, Bro Dwi. Which one do you prefer to answer? Hello, Bro Kiki. Hi, good evening. Long time no see. Okay, long time no see. No, that's 2 days. Okay, so by the way, which one do you prefer to answer? I will try to 5 character about me. Okay, that represent yourself. So yes. What is that? Yang first,
I'm responsibility. Halo? Responsible. Ya, bertanggung jawab ya. Do you mean Tanggung bertanggung jawab? jawab. I'm responsibility about my job. Okay. About my job in office. If kok dimatiin? Hello. Okay. Kok dimatiin? I got the job from my office. I will try apa namanya sebaik mungkin apa? I will try my best. My best, yes. Okay. So you are a responsible person. Okay. Yes. Nggak pakai liti ya? Okay. Iya. Yes. Responsible aja. Thanks correct me. Okay. So the next characteristic that represent yourself. What is that? Second, I'm calm. Oh, really? Why do you Yes. think? Why you say so? Because I tidak begitu bisa gitu. I'm not too good. Yeah, I'm not to talk much. Oh, I'm not like here. Like here. But seperti di sini I will, yeah. But I want to try to defend me, melawan itu loh. Oh, melawan berarti kayak melawan rasa itu loh, rasa takut itu. Iya, on offense ya, melawan atau menyerang, melawan. My personal, personal to better person. Okay, I see. Nah, tadi ya melawan. And then go ahead. Yes. Third, that's all. Yes. Third, I'm brave. Brave. Okay, brave. Why you say so? Yes. Although I'm calm, but if in the forum, I brave to express my opinion. Oh, to give your opinion, maybe? Yes, to be discussed. Okay. To give a solution. The problem in job. Yes, yes. But okay, so probably you are not brave, but you are confident. No, do you think you are confident? Yes, I have confidence. Since I practice to material art. Material art, seni bela diri. Material art, yes. Okay, great. Okay. Before it, I don't have confidence. I'm so scared about the talk. Oh, scared. Yes, to my opinion. It's positive about me. Yeah. I see. That's all. That's all. Oh, that's all. Okay. Yeah, I'm only 3. Oh, okay. I see. 3, sorry. Okay, it doesn't matter. You have tried your best. Okay, great. Thank you, Bro Dwi. Yeah, you did it well, by the way. Tadi ya ada beberapa kata yang mungkin lebih cocoknya kayak tadi ya, shy person gitu ya. Oke, boleh gunain bahwa I'm a shy person. Oke, boleh gunain itu. Lalu itu untuk tadi melawan ya, against ya. Offense menyerang, sorry. Against ya. Tiba-tiba ingat sih. Against itu melawan gitu. I am trying to against myself ya. Atau my characteristic ya. Melawan nih. Oke, itu dia melawan, against. So I think that's all ya untuk yang ini ya. Coba kita gulir ke bawah lagi. Ini dia, let's practice. Di sini ada mention your friend without telling the name, tell about what you don't like from him or her, and give suggestion to that person. Give the best pray and hope for that person. Siapa yang mau ngambil practice ini? No, just take your chance. Ambil kesempatannya. Sebutkan temanmu tanpa
memberitahukan namanya. Ceritakan tentang apa yang tidak kamu suka from him or her and give suggestion to that person. Kasih saran, harusnya gimana? Silakan. Waktu kita nggak banyak ya. Tersisa 2 menit. Come on guys. Okay, Bro Muhammad Arif Furqon. So please mention your friend. Mention your friend without telling the name. Silakan. Okay. So I don't need to tell the name. So Yup. I just tell his characteristic maybe. Yup, that's The great. thing that I don't like from him is they like to he like to borrow my money. Oh my God. So, I feel you, bro. So yeah, sometimes when I need the money and I talk to him, give me back my money, and they say, oh, sorry, I still cannot give your money back now. Maybe next month or later. So the suggestion that I want to talk to him is, yeah, maybe he should be more. I think like More he wise. should save his money more, not spending too much on his money. So Okay, I see that. yeah, I hope he can do that. Okay, great. That's all for your friend. Yes, Okay, that's all great. for my friend. Thank you, brother Muhammad Arif Furqon. You did it well. Oke, aku paham semuanya. Tapi kita kalau mau bilang give back, kita bilang return aja, bro. Lebih simpel. Okay, thank you. Iya, sama-sama, bro Arif. Oke, great. Thank you, bro Arif. Nah, I so feel you, bro. Aku merasakan juga ya. Aku juga merasakan. Dan iya, maybe suggestion-nya ya tadi ya. Maybe he should be more economical, ya, lebih prihatin lagi, lebih ngirit lagi. Oke, itu dia. So, ya, ini dia kira-kira guys untuk materi kita hari ini. Setelah best friend kita belajar tentang mempelajari beberapa karakteristik orang gitu ya. Oke, dan ada beberapa tadi untuk koreksi yang udah aku berikan. Ternyata waktunya udah hampir mepet ya. Hampir mepet, dan besok lagi coba untuk on time ya guys. Oke, so kalau gitu, oh ya, feedback sudah aku berikan. Dan ini dia spoiler alertnya. Ada tomorrow's topic is family. So besok kita bakal ngobrolin tentang family, dan Bro Gigi minta tolong untuk teman-teman sebelum pembelajaran bisa baca dulu box vocabularies-nya biar kita bisa nggak lama ya di situ ya, mungkin ada beberapa kosakata yang jarang kita jumpai dan bagaimana cara bacanya aja. Untuk yang lainnya kita gunakan waktu kita untuk more practice gitu, karena kita keterbatasan waktu, sorry banget ya guys ya. Oke, so kalau gitu I think that's all for tonight, dan jangan lupa untuk besok ya tadi baca dulu vocabnya ya, biar kita lebih cepat lagi untuk praktisnya. So kalau gitu, see you on the next day. And the last I say, speaking partner, we are the best partner. We are the best partner. Okay, great.